Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com Le site de l'Évangile éternel. christequality.com Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le prophète Médard Kala. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. redoutable défenseur de la saine doctrine, Grand débatteur biblique. dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises, Auteur de plusieurs enseignements. a confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 20 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur apambola moko na moko. Amen. Tozwi lecture na biso Deutéronome chapitre 15. Tunabeba usomo wetu Kumbukumbu la Torati 15 Le verset 12 mstari ya 12 ti na verset 14. tutaenda pa kumstari ya 14. C'est pour que frère Albert attend toujours la version, non? Nous allons La lire version dit c'est bon. oui. Deutéronome 15, nous allons commencer au 12e verset jusqu'au 14e. La Bible dit: si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années. Mais la 7e année, tu les renverras libres de chez toi. Et lorsque tu les renverras libres de chez toi, tu les renverras point à vide. Tu lui feras des présents à ton menu bétail, de ton air, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur a béni ces lectures. Amen. En réalité, la lecture, c'est au ministre, c'est la parole du Seigneur. Usomi inakuwa ni wa waziri, inakuwa ni neno la Bwana. Et que le Seigneur apambola bino richement, vraiment. Amen. Et toyebi que par la grâce de Dieu, Tunajua kupitia neema ya Bwana, soki tozali na oyo tango ezali na makasi na biso te, kama tunakuwa na hii wakati ana kwa nguvu yetu, mais Nzambe nde apesi biso ce moment en fait que tosola sur la parole. ni Mungu anatupatia hii wakati njoo tuzungumzie njoo ya neno. Et tozalaka toujours reconnaissant. Tunakuwa na utambulifu Epai ya oyo azali kopesa biso pema. ula antukaburia sie buzima, Parce que soki apimeli yo, kama yeye anakuima en tout cas okoexiste pete. hautaishi. Paul tanga zote ya la parole, le frère Paul, Wakati mtume alobi Paulo anahubiri c'est à neno, Dieu qu'appartient le mouvement, l'être et la vie. asana kwa Mungu nakuwa kule kutenka, kunakuwa uzima na ile uzima C'est vraiment de la part du Seigneur. inakuwa ni kupande ya Bwana. Donc que le Seigneur apambola yo vraiment richement. Amen. Et que le Seigneur asala ngai grâce. Na Bwana anijalie neema, Eloko atie na kati na ngai ekoma vraiment pana yo. ile kintu aleka ndani yangu ifike kule wiko. Et parce que ceux qui Nzamba eko secourir teza très difficile toteya.
Kama Mungu ashitupatie nguvu, inakuwa nguvu tuhubiri. Et d'ailleurs, toko pousser plus loin, ezali impossible toteya. Tukiende mbali tutasema inakuwa haiwezekani tuhubiri. Parce que aibisaki biso que sans moi vous ne pouvez rien faire, rien. Tuambia kusema bila mimi hamtaweza kintu, hakuna kintu mtaweza. Et surtout na temps et alliance oyo kabisa Moïse alliance Moïse agano. Donc boyokano ezalaki avant ile agano ya zamani. Zamba pesa ki mutu asala effort à travailler. Mungu alimpatia muntu afanye nguvu yake atumike. Et voilà pourquoi parmi les commandements de Dieu, kwa maana kule inaangalia maamri ya Mungu. Il a donné 6 jours à l'homme ya kutravailler. Alimpatia muntu mashiku 6 ya kutumika. Mais le 7e jour za jour naye. Lakini siku ya 7 inakuwa ni siku yake. Yangona ndimisama ke soki mutu akako beta tolo. Kule nenda kwa mimi ya kusema kabla wala beta tolo nakata 6 jours ba pesa ki ya sala. Anapika kilala sasa mwima siku 6 wanamkaburia atumiki. Alors mutamba pesa kia sala kwa kina ete. Wakati wanampatia ile masiku 6 atumiki ashikuweze. Et voilà pourquoi tant nyonso le Seigneur azako yebisa ba disciple basambela tant bataki na montagne. Wakati yote Yesu Kristo anaanza kuambia wametume baombe wakati wako mlima. Bazai kwa kusambela te. Aba kwanza kuweza kuomba. Mutakokagite. Inakuwa wakati mtu ashikuwezi. Nda yebisa ki bango c'est assez. Anabambia sasa inaenea. Dormez maintenant. Mulale. Reposez-vous. Na mpumzike. Après le bien levez-vous. Na anasema mulamuke. Donc alobamba la moko dormez-vous. Dormez, levez-vous au même moment. Alisema mfasi msaa moja ya kusema mulale na mulamuke. Donc Dieu azaki dans la prophétie. Mungu alikuwa unabii. Azaki kotali c'est que le temps ya loi le psaume et le prophète comme inasuka. Anaanza kuonesha sema wakati ya manabii Zaburi na manyimbo inafika kumwisho. Maintenant tanga zolo ba levez-vous. Wakati anasema mulamuke. Ngolo ba toujours temps oyo comme inasuka yango penda ko utiliser pour soutenir ye. Na kusema ni wakati inafika kumwisho itamsaidia ashimama. Bako aibisi bango dormez-vous. Anabambia mulale. Malobi encore levez-vous. Anasema tena mulamuke. Ozora na malamu. Amen. Parce que na loi sur le rachat mwile sheria ya kwa ukombozi ou bien pona kolinga kopesa le nom du défunt et pas ya la femme, wakati unapenda kuleta njina ya ule anesha kufa kule kwa mwanamke. Donc nakokoloba bien que ceux qui mobali ya bala ki mwasi napenda kusema vizuri wakati mume anaoa kaboti na ete ashimuzarishe hapana. Et puis ye mobali wana kufi na ule mume anakufa parce que mobali abota kiteti akufi zakinde Adam. Ule mume alikufa bila kuzala inakuwa ni Adam. En réalité Adam bota kisank akufa kisanko bota. Kwa ukweli Adam alikufa bila kuzala. C'est très clair parce que kama mimi mkolokoliendo kukufa. Inakuwa ya waja inasema siku utakula tunda utakufa. Kotanga te Babel na ba Caïn. Hapana kusoma ba Abel na ba Caïn. Akufa kisanko bota. C'est ça. Adam alikufa kabla azale. Parce que ceux qui abutakoki kobota te akufi kama muntu ashikuzala na kufa. Il faut balukela mwasi wana mobali mususu oyoyo akosala par tous les moyens à relever le nom du défunt. Kama ule mume anakufa ule bibi ashikuzale inabidi bamtafutie ule muke mwanaume njoo kuleta uzao ya ule alikufa. Donc à relever le nom du défunt. Alete njina kwa ule alikufa. Mais ceux qui akokite kama shiweze pe alingite na kama anakatana bakosala ke batafanya la femme a craché likolo na ye. Batafanya mwanamke ateme mate njuu yake. Ya juste akozwa mena soulier na ye apesa epa ya mutoyo akozala capable ya ko relever le nom du défunt. Kisha baadaye atamutosha kilatu batakaburia ule muntu atakuwa na uwezaji wa kuleta jina kwa ule alikufa. Et toyebi très bien que oya kokaki ko relever le nom du défunt ezali en réalité Moïse. Tunajua kwa ukweli ule muntu ashikuwezi kulamusha jina ule alikufa inakuwa kwa ukweli ni Musa. Or Moïse c'est la terre retirée des eaux. Musa inakuwa ni udongo wanaitosha upya mu maji. Il y a la terre tirée des eaux. Kunakuwa udongo wanatosha maji. Nzamba tiraki na 3e jour. Ile Mungu alitosha siku ya 3. La terre retirée des eaux ezoya après déluge. Yango nde talisaka Moïse. Ile bulongo banaitoshaka upya mu maji na kuya wakati ya Noa. Donc une terre qui a vu la naissance de l'arc-en-ciel, c'est ce qu'on appelle Moïse. Donc il y a eu la terre ezaki na 3e jour. Kulikuwa bulongo siku ya 3. On est à terre tirée des eaux. Inakuwa bulongo wanatosha maji. Après Zamba zongisa terre na kata mai na déluge. Kisha Mungu analirudisha ile bulongo et ensuite a retiré encore. Baadaye anaitosha tena upya. La terre wana retiré des eaux.
ile bulongo abutosha a upya vu umaji la visite de l'arc-en-ciel. inaona upegulivu wa ile Cette mwanza terre kongolo. s'appelle maintenant Moïse. Ile C'est bulongo une terre de wanaita l'alliance. Musa. C'est Inakuwa ça. bulongo ya gani? Tangu cette femme, Inakuwa wakati ule mwana mwanamke Pharaon, mtoto wa Farao azwaki Moïse, anambeba Musa, abengi ye, je l'ai retiré des choses, donc tiré de nouveau. anamwita sana Moïse njoo nilimtosha upya mumaji. Donc une terre qui a vu la visite de l'arc-en-ciel. Ile bulongo buliona upekulivu wa mpindi mvula. Mais cette terre-là, Ile qui est bulongo Moïse, inakuwa Musa. pona mutu amona, Njoo muntu amoni lokole kokaki korachete te, vile ashikuwezi kuleta ukombozi. esengelaki une alliance ecraché likolo na yango. Inabidi agano mwa itemee mate. Jésus akoma Bible po mutu aexplike te, wana fu boyebaka yango. Yesu arandika Biblia njoo muntu asifasilie. Et Inabidi surtout uyue. soko koteli yango théologie de bungi vraiment. Kama unaendea kumasomo njoo De unapotea. bungi vraiment. Unapotea. Maintenant remarquez, Tazama l'aveugle né, ule kipofu mwenye pona kamona. njoo aoni. Il fallait que bakrache soyi epai ya mobali oyo abwaki korachete te. Inabidi batemee mate ule mume ashikuwezi kukomboa. Et tozo remarqué que Jésus-Christ abwaki mabele na soyi na mabele. Tunaona Yesu anatema mate pa bulongo. Mais en réalité akoutilize kaka meme mabele wana Kwa ukweli atatumia paka ile bulongo. po amonisa aussi mutu. Njoo muntu Donc aone. amonisa Adam. Amoneshe Adam Donc yango aone. moni Njoo mpona unakuwa tocomprendre la parole. Kwa unapenda kuelewa Biblia. Tokobwaka badétéronome te. Hatutatupa makumbukumbu Tokobwaka balivre bajuge te. hatutatupa mabitabu wabzi Tous ces nje. livres Hii mabitabu vyote eza considéré tina tango. inakuwa tunaitumikia paka leo. Ata ezaki na kata 6 jours esali nete 6 jours eleki. Hata kama ilikuwa mkadiri ya masiku sita na masiku Mais sita c'est yapita. toujours même mabele wana ya 6 jours wana. Inakuwa paka ile bulongo ya siku ya Nde tozoya masiku sita. koutilize yango na 7e jour po mona clairement. Ndio tunaitumia siku ya saba njoo one vizuri Ozwa une bonne vie. na upate maisha mzuri. Yango moni topesaka toujours gloire epa Nzambe. Njoo kama tunaletaka tu utukufu kwa Gloire Mungu. topesaka yango epa mutu mususu te. Utukufu atuiletake kwa mtu. Toyebaka qu'en réalité Tunajuaka kusema kwa ukweli. l'enfant que faut to manifester, Ile imani inabidi tuoneshe. il faut ezala toujours à la louange et à gloire du Seigneur Jésus-Christ. Inabidi ikupa kutukufu ya Yesu ya mwana wetu Yesu Kristo. Donc ta propre vie, Ni kusema maisha il yako faut ezala vie qui adore le Seigneur. inapasa ikuwe maisha inaabudu Bwana. Oyeba ke Ujue kusema ozali awa sur la terre unakuya hapa pour Babuloni. manifester la nature de Dieu. Juu oneshe ile umbile wa Mungu. Et que le Seigneur apambola yo richement. Amen. Touti kotanga ce texte. Tunatokea kusoma hii usomi. Tozo continuer kolobela toujours sujet na biso ya munene Tunaendelea kusemezea kile kishina yetu ya sur munene. les deux rédemptions. Ile nakuya maukombozi mbili. Et tokendeki kotalisa par la grâce de Dieu Tulienda kuonesha kupitia neema ya Bwana. que en réalité Kwa ukweli kouta la Pâque o esalemi na Josué 5 kutoka Pasaka ile ilifanshia ku Yoshua 5. ti repos na Hébron. Kwenda pako mapumziko kule Hebron. En réalité tozomona 7 ans eza wana. Kwa ukweli tunaona miaka 7. Mais nalingi nakotisa eloko moko eza très utile. Napenda ningishe kitu kimoja kinakuwa cha bei kabisa. Il faut yeba que la manne Unabidi uyua kusema maana esila irisha après la Pâque. irisha kisha Donc Pasaka. ata batraversaki Jourdain, Ataka balitambuka la Yordani. manne ezalaki toujours na bango. Ile mahana ilikuwa paka nabo. Or temps ya kotraverse Jourdain Japo ile wakati ya kutambuka etalaka Yordani toujours le temps du Seigneur Jésus-Christ. inaoneshaka paka wakati ya Yesu Kristo. Parce que Jésus-Christ Juu Yesu Kristo a la perfection ya lumière. inakuya ukamilifu ya mwangaza. Et selon les Écritures saintes, Kulinganisha na maandiko takatifu, perfection ya lumière ezalaka na milieu du jour. ile kuenea ya nuru inakuwa ni kati ya shiku. Là c'est d'après Proverbe 4 verset 18. Inakuya Mezali 4 mstari ya 10 na Donc nane. lumière ezalaka na perfection nango
au milieu du jour. Nuru inakuya mukamilifu wakati shiko ya kwa pakati. Or, le milieu du jour en réalité, Kati ya shiko kwa ukweli, c'est Jourdain. inakuwa Yordani. Yango totali sakaboyeke. Joko tuenda kuonesha. Avant Jourdain zaka Sarai. Ni kusema kabla Yordani inakuwa ni Sarai. Esika la femme a stérile. Kule muke anakuya mutasa. Mais après Jourdain c'est Sarah. Kisha Yordani inakuya ni Sara. Yango tondimaka ke quand le Seigneur aye na chaleur du jour nanda kwa Abraham. Kule tuenda kuaminia kwa wakati Mungu anakuyaka Mungu kati ya shiko ya En Ibrahimu. tout cas totali sakaka yaki ko kati sa Sarai Jourdain. Tunaaminiaka sema anakuwa kumtambulisha Sarai Yordani. Pour qu'enfin kia kota na terre ya repos. Juu engie mubulongo ya mapumziko. Parce que na terre ya repos, Juu kubulongo ya mapumziko, la femme a quoi avorté te. kule mwanamke asitatosha mbegu. Et puis femme pas kozala stérile te. Na kule mwanamke asitakuya mutasa. Bien aimé, ouais, c'est très important. Upenda ina kwa ya bei. Zala na côté à coucher soleil. Kuya kungambo kule yua la Pe yaka. kozala na côté à coucher soleil. Kukuya kungambo ya magharibi. Ouais, zali l'alliance ya grâce. Kuna kuya ni agano ya neema. C'est toujours par faveur Ni toujours. mpaka kupitia neema. Donc okokoma nango ndenge nini? Utafika kule je. Eza soki nzamba fongoli yo intelligence. Inakuwa kama Mungu anakufungula Nazo akili. biso soki nzamba boyi ko fongola intelligence ka boyi ko bikisa yo. Mimi nakwambia sasa kama Mungu asikufungule akili anakatala Parce kukuokoa. qu'avant départ ya Jésus-Christ, Juu kabla kuenda kwa Yesu Kristo. l'écriture le dit qu'il leur ouvrit l'intelligence. Andiko inasema aliwafungula akili. Ezalaki enfin que ba comprendre l'écriture. Ilikuwa kwa ukweli baelewe maandiko. Donc ezalaki na makasi na bango te. Haikukuye kwa nguvu Mais yao. Dieu leur ouvrit. Mungu anawafungula. Et c'est pourquoi je dis que Njoo kwa mimi na nasema kati ya makambo nzambe makasi okozala nango kaka nzambe ndapesi yo. ile nguvu nawaza kuya nayo mpaka Mungu anakukaburia. Okozala jamais na makasi na yo moko po. Ah. Soko oza na makasi na yo moko yeba que c'est une malédiction. Hawezi kuwa na nguvu yako. Kama unakuwa na nguvu yako, yua sasa inakuwa ni laana. Il faut makasi yo kokozala nango ezala nzambe nda communiquer yo la force. Inabidi ile nguvu nakuya nayo, inabidi Mungu yeye mwenyewe akupatie ile nguvu. Même Paul a déclaré dans Colossiens 1. Hata Paulo Azo anaisema le paquet, kwa Kolosai. azo travailler avec la force que Dieu me communique. Asema natumika na nguvu ile Mungu ananitambukizia. Donc force okozala nango ya ko adorer. Ni kusema ile nguvu Ya ya kuobéir. ya kutii. C'est Dieu qui le donne. Ni Mungu analeta. Il faut y bango ndengwana. Inabidi uitambue Yango vile. moni ko se glorifier te. Njoo kwa maana utejishifu. Okoyeba ko élever le Seigneur de gloire o azali ko pesa yo cette force ya ko salela. Utajua kuinua Mungu wa utukufu na kupatia nguvu njoo mtumiki. Nde tozo talisa boye que Njoo tuenda kuonesha la arrivée du Seigneur Jésus-Christ, kuja kwa Bwana Yesu Kristo. c'est tout un Jourdain. Inakuwa ni Yordani. Ye moko wana ye. Yeye mwenyewe anakuya. Mais il faut yeba qu'il va travailler à peu près pendant 3 jours. Inabidi ujue sasa atatumika kadiri ya mashiku 3. Selon Luc 13, verset 31 à 33. Kupitia Luka 13 mpaka 33. Donc Nathan na enyo so travail wana. Usa wakati yote ya kazi ya La manne est présente. ile maana inakuya pale. Souci nanga ezaka nini? Shaka yangu inakuwa ni nini? Ozala na langage propre de la Bible. Ce n'est que ça. Ukuye na misemo ya Yango moni Biblia. na lobaka na repetaka. Njoo nami nasema mimi nanzurura. Makamba kote ya ebele la zo ebisa. Mambo ya kuhubiri inakuwa ya mingi kabisa Mais comme nakwambia. Pierre avait dit, Vile Petro même alisema. Paul alobaki, Anataka Paulo na aliyasema. kosese te ya korepete les mêmes choses. Asa mista acha kumianzurulia bintu vimoja Car moja. pour vous cela est salutaire. Juu kwenu inakuwa ya Donc wokovu. ata eloko ba répéter eza na salut. Hata kintu anachanzulula. C'est ce qu'il faut comprendre. Amen. Ata ba ebisi yo ke bazo enseigner Jean 3:16. Ah. Oyebi yango nyonso. Eza na sali na kati. C'est salutaire. Wanakuambia sasa wanafundisha Yohane 3:16. Donc Inakuwa ya wokovu. la parole de Dieu ezaka ya kalate ezaka toujours bonne nouvelle. Neno ya Mungu ikaleke ya zamani mpaka C'est habari njema. toujours la nouvelle. Inakuwa mpaka habari njema. Soko osimbi yango avec plus d'attention. Kama unaibamba na ukamilifu, Cette parole-là eko-délivrer yo, ile neno itakufungula, eko-guérir yo, itakuponya eko-tombolo na davantage. itakunyanyua. Ezo amener yo toujours vers la perfection. C'est ça la parole. Peleka kukamilifu njia kwa neno. Ozola na malam. Amen. Soki lelo bayebisi yo, Kama leo wanakuambia Jésus-Christ est Seigneur. Yesu akuwa Bwana. Lobi pe balobi, Jésus-Christ est Seigneur. Tena kesho na sasa Ndenge Yesu Bwana. bazobakisa wana, ozobakisa mape ozokola. Vile bero ongeza, unakomea. C'est ce qu'il faut comprendre dans la parole. Njoo unabidi uelewe muneno. Donc ce que tu dois comprendre, ile tunaenda kuelewa que la manne kusa maana avant
Pâques ya Josué 5 kabla Pasaka ya Yoshua 5 ezalaki bazakolia. baraza kulia maana. Mais après Pâques, Kisha Pasaka la manne c'est ça. maana ikakatika. Donc toteaka pas comme des théologiens. Obira kama bantu wa kuteoloji Oyo bakoma Nouveau Testament avant baba na Matthieu. Bale baranjika Nouveau Testament. Biso tondimaka en réalité Shie tunaaminia kwa ukweli. testament ezalaka moko. Ile testament inakuwa moja. So batuni testament ezani. Balikuliza ile testament Le Seigneur a fait le testament avec Abraham. Ce n'est que ça. Bwana alifanya ile testament na C'est ça le Ibrahimu. testament. Njona kwa Maintenant, testament esengaka nde mort ya testataire pona okota na héritage. ile testament inombaka kufa kwa ule aliandika njuu uingie mu urithi. Maintenant le testataire Ula mwandikaji esengelaki asala lolenge nini ya kokufa inabidi afanye mfano namna gani po ba atakufa. héritier bakota na héritage. C'est ça le problème. Warithi wengine mu Maintenant urithi. lolenge ya kokufa Mwile mfano yeye akufa. c'est ce qu'on appelle la loi. Donc Ndio ebimi sheria. neti pe neti attente comme une alliance. Inakuya sasa kusumbulia. Donc asali neti Masikilizano. négociation. Inakuwa sasa masikilizano. alobi bon tokosala boye tokosala boye tokosala boye tutafanya hivi. nde bayebisaki Moïse na Exode 24 Juba alimwambia va dire à Dieu Mukutoka nous ferons tout ce qu'il demande là, umwambie Mose tutafanya hein? vile A proposer bango a proposer mambo anabambia après bango balobi kendo yebisa ito okoka asumwambia tutafanya. nde Moïse a célébraka na Exode 24 la nouvelle alliance na tana bango. Njoo kule tena Musa alifanya agano jipya mule Kutoka 24. Donc la loi en réalité Ni kusema sheria kwa kweli ezalaki comme procédure oyo etiamaki pona koluka mort ya testataire. ilikuwa sasa inakuwa mwenendo inatafuta kuonesha kifo cha ule anandika kitabu. Donc en réalité Kwa kweli atalisi bango la nyodena anabambia atalisi bango makambo ebele mambo ya mingi. mais ye moko le testataire aboyi kokufa. Ye mwenyewe mwandikaji anakatala kufa. Maintenant aye kondima maintenant ko accomplir alliance wana boyokani wana Anakuwa kutimiza ile agano po entrer ya testament esalema. njuu kuingia kwa ile kitabu kiifike. Maintenant ces choses Njuu hivi le Seigneur alobango nde de plusieurs manières. Mungu alisema mu maali ya mingi. Nde tozali na texte na biso Njoo tunakuya mu usomi wetu. oyo toutai kotanga awa na Deutéronome chapitre 15 Hii tunataka kusoma mu Kumbukumbu la Torati 15. verset 12 à 14. Mstari ya 12 kufika Kumbukumbu Kuna 14. bazotalisa si ton frère devient pauvre Kule wanaonesha kama ndugu yako anakuwa maskini et que amiteki epa na yo akomi moumbu na anajulisha kwako na kuwa mtumwa wako. balobi akoservir yo pendant 6 ans. Biblia nasema atakutumikia kajira miaka 6. Mais la 7e année Mwaka ya 7 il faut au libérer. inabidi umwachilie ende. Je crois que la 5e année Minaamini kusema mwaka eza ya 5 une fête pour naye. mwaka ya 7 inakuwa karamu Or dans kwake. toutes les fêtes il y a la trompette qui sonne. Muma karamu yote kuna kuya ile baragumu Oyo anapiga. ezolobela mpona libération ya besclave. Ile inaonesha ufungulivu ya watumwa. Mais likambo na nga awa eza nini? Mambo yangu hapa inakuwa nini? Ezaki a travaillé mpona yo pendant 6 ans. Ni kusema anatumika kwako kadiri masiku 6. Bo travailler na ye ensemble, Anatumika naye à pamoja. souffrir comme un esclave, Anateseka kama mtumwa. banyama na yo ekoli eboti, Banyama bako wanakomea wanazaa. biloko na yo komi nango ebele. Unakuwa na utajiri yako ya mingi. Maintenant ntango azokende okota na libération na ye, Wakati anaenda kule kukuachiliwa oyo kwake. ezali comme la 7e année, Inakuwa kama mwaka ya 7. eza aussi comme 7e jour. Inakuwa na wewe kama siku ya 6 Ntango na azokende 7. kokota na 7e année, okotika ye a vide te. Wakati unatoka ku mwaka ya 7 utamuendesha mikono bure. Akoki kokota kuna maboko pamba te. Asitaingia mwaka ya 7 mikono bure. Il faut amema biloko oyoyo ezalaki na yo maître na ye na kati ya 6 jours. Inabidi abebe bile bintu we mwalimu nakuwa nabo kadira masiku 6. Oyo nzambe abenisaki yo na kati ya 6 jours okopesa ye. Ile Mungu alikubariki kadira masiku 6 utamukaburia. Okopesa ye biloko oyo batangi. Utamkaburia ibi bintu wanasoma. Balobi
Banasema et quand tu les renverras libres, verset 13, il y a Deutéronome 15, wakati utamuendesha huru. et quand tu les renverras libres de chez toi, Wakati utamuendesha huru kwako. tu ne les renverras point à vide. Sitaenda mikono bure. Tu ne manqueras point de les charger de quelque chose de ton troupeau, Hautakosa kumupatia kitu kimoja cha kondoo yako. de ton air Ya ile yako ya bintu shamba et yako. de la cuve. Na ile yako ya kukivu yako. Tu lui donneras des brebis dont l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni. Utamukaburia bakondo bale ba Mungu wako alikubariki. Toyebi bien que pendant ces 6 ans, Tunayua vizuri kusema kadira miaka 6. atako la désobéissance eza na kati ya peuple, Hata kama kutokutii na kuya ndani ya parce que taifa, les 6 ans là eza neti comme le temps où le Seigneur appelle ça qui à l'homme comme 6 jours, ile miaka 6 inakuwa kama siku 6 ile Mungu alikaburia mtu. ou eza comme temps de la loi. Inakuwa kama wakati ya sheria. Même si la désobéissance est en attendant, Hata kama kutokutii na kwa mwili wakati. parce que la Bible les a déclaré un seul à transgresser, Juu Biblia inaenda kusema moja tu et atenda zambi. que la transgression est quoi il y a nous tous. Na ile zambi inaanguka juu ya watu wote. Et c'est ce que Romains 4 déclare. Juu ile wa Roma inasema Un seul a péché. moja tu alitenda zambi. Mais désobéissance en batangi aussi likolo batu nyonso. Kule kutokutii kwake bana isema kwa watu wote. Par la mort d'un seul, Kupitia kifo. donc par la moja, transgression d'un seul, kupitia kutenda zambi. la wa mtu mort mmoja. a atteint tous les hommes. Na kifo inagusa bantu bote. Et c'est ce que l'Écriture les a déclaré. Juu ile Biblia maandiko. Donc c'est que tozo tala tanyo wana depuis la chute d'Adam. Tunaangalia ile wakati kwanza kuangua kwa Adam. Tanyo wana c'est la mort qui est là. Wakati yote inakuwa ni kifo na tawala. En réalité c'est la malédiction des awana. Inakuwa ni laana ya kwa ile kipande. Ti avant que Christ se sacrifie. Paka kabla Yesu ajitoe. Donc wana tozo mona en réalité 6 jours. Pale tunaona kwa Tozo kweli mona en masiku réalité sita. 6 ans. Tunaona kwa kweli miaka Mais 6. eloko tozo insister. Kintu tunapika mkazo. Na kati nango il y a la bénédiction. Ndani yao unakuya baraka. C'est place ngana sande yangwana. Ndio pale mnakuya pale fasi. Parce que c'est que l'Éternel t'aura béni dans les 6 ans. Sasa ile wa milele atakubariki kadiri ya miaka 6. Okopesa ye oyoyo azalaki na musala na kati na akota ngona hata 7e année. Utamkaburia ule alikuwa mtu wa kazi kwako atengea na mwaka ya 7. Donc Ni kusema biloko ya kolia na kati ya ne wana ezouta na kati ya 6 ans. ni kusema Ça va? tu bya kula mwaka ya 7 yanatoka kadiri ya miaka 6. Hein? Donc nyonso ya kolia Ni kusema biote bya kula ezouta na kati ya 6 ans. inatoka kule miaka 6. Yango tolobaka aussi d'après la doctrine. Ndio tunasemezea kupitia dini. Tozalaka na lite ya sika ya kotea te. Atukalake na mahubiri ya sasa ya kuhubiri shi. Nyonso tokoko te ezouta na kati ya 6 ans. Yote na hubiri yake inatoka kwa miaka 6. Osola na malamu? Amen. Tokozwa kaka kuna pona tolobela yango na ngambo ya kote ya grâce. Tutaibia pa kule ngambo ndio tuisemezie ku ngambo ya nemo. Mais tolingi totambola maintenant pona to palper vraiment la chose en question. Tunapenda tutembee ndio tuguse kile kitu ya kuya ndani. Parce que tozo croire Ndio tunaenda kwa que mimi. tant tozo délivrance, Wakati tunapokea c'est ça le temps propre de l'église. ndio nakuwa wakati ya kanisa. L'église c'est un peuple racheté, Kanisa inakuwa ni taifa un inakombolewa. peuple délivré. Ile kanisa inafunguliwa. Le Seigneur a racheté biso de la mort, Bwana anatukomboa kupitia a mauti. racheté biso du péché, Anatukomboa kukifu. a continué dans le royaume, il y a lumière. Anatuingisha mufalme ya nuru. Mais eloko na lingi na simba mingi, Kintu nilipenda niguse kabisa. cette bénédiction là, Ile baraka ile. le Seigneur a lobelango wapi. Bwana alisemezea pazi kani. Tozui Esaïe 51. Tunabeba Isaya. Kotango azoe kokota na 7e année wana, c'est l'alliance éternelle. Kuingia mu ile mwaka ya 7 inakuya ni agano ya milele. Eloko nini azomema na kati alliance éternelle? Ni kintu kani analeta mu ile agano ya milele. Je pense que tout ça ensemble. Na minia tunakuwa pamoja. Esaïe 51. Tutasoma Isaya 51. Le verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Mstari ya 3 tunasoma mu jina la Yesu Kristo.
oyo eza na ba placement mususu d'écriture version eza Isaïe 51 Isaya 51 le verset 3. mstari ya 3. Verset 3. Inakuya Et 55 55 verset 3. mstari ya 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma mu jina la Yesu Kristo. Prêtez l'oreille et venez à moi. Muteke lisikio na muje kwangu. Écoutez et votre âme vivra. Na musikie na nafsi yenu itaishi. Et je traiterai avec vous une alliance éternelle. Na mintatunga na nyeye agano ya milele. Selon, pour rendre que selon les gratuités immuables données à David. Pour rendre durable les grâces de David. Inakuwa sasa njoni fanye ya kukawia ile manema kwa Daudi. Donc par là tout ce que nous comprendre. Kule mnaenda kuelewa. Et loko yo sengeli o simba Kintu inabidi wewe ubambi. Eza que le Seigneur tango azali ko présenter l'alliance éternelle. Ni kusema wakati Bwana anaonesha ile agano ya milele. Eza en réalité po akoka kofandisa très bien les grâces qu'il a fait à David. Inakuwa kwa ukweli akarishe vizuri ile manema alifanya kwa Daudi. Et il faut na yo yeba boye que Inabidi na wewe uyue. quand notre bien-aimé frère Paul a prêché la parole Wakati mpendwa wetu ndugu Paulo arubiri neno. dans Acte 13, Matendo ya Mitume 13. nazo sa la lecture moi moulayi par la grâce de Dieu. Niko nasoma usomi urefu kupitia neema ya Bwana. Acte 13. Matendo ya Mitume Il faut yeba ke na discours na ye. Inabidi uyue kule kufundisha kwake. Paul atanga kaka barua mibale. Paulo alisoma bafalme bawili. Donc tant Israël s'établir na territoire, Wakati Israeli anaingia muji, atanga roi Saul, anasoma mfalme Saulo. après atangi aussi roi David. Kisha anasoma mfalme Daudi. Mais natanga komi na David, d'abord atanga ki bango mibale pourquoi? Juu ya nini alibasoma bote bawili? Parce que bango mibale ona bazaka signe ya deux sacerdoces. Bale bawili wanakuyaka ni picha ya bikoani mbili. Il faut faire très attention. Inabidi kukeba ange. Nakutana na mtu moko, Nilikutana na mtu moja. azoka sake mutso azui Saint-Esprit. Anakuwa Roho Mtakatifu. Donc Saint-Esprit pe ko longwa na kati ya via mutu pa kufi sans Saint-Esprit. Anasema Roho Mtakatifu. Donc azaki na Saint-Esprit. Mtu anaweza kufa. Après po ba problème comme la ki mabe comme la ki atosa kite. Ni kusema alikuwa Zamba longoli Saint-Esprit. Ni kusema mtu alikuwa na Roho Mtakatifu. Wana zokosela nzambe makambo. Pale anakuwa mlandia Mungu mambo. Azokosela vraiment Alikuwa makambo. mlandia Mungu mambo. Parce que ni kusema au moins azui passage à Saoul. Anabeba ile shairi ya Saul. Azui non, Dieu avait enlevé alongola ki esprit likola Saul. Sasa Mungu alitosha roho ya Saul. Saul. Nini za bongo? Asielewake njua nini nakuya vile. Saul c'est tout un temps. Ule Saul anakuwa ni wakati moja hivi. C'est tout un service. Inakuya kazi Oh moja. le Seigneur alongola son esprit. Kule Mungu anatoshaka roho yake. David c'est tout un temps, c'est tout un service. Daudi anakuwa ni wakati moja. Oh le Seigneur alongola jamais son esprit. Kule Mungu asitoshake kamwe roho yake. C'est d'abord ça les deux choses ndengi sacerdoce onezali. Inakuya vile makoani mbili na kule. Na wana mususu na sacerdoce oyo Saul muiyo alongola esprit. Mukoani ya Saul anatoshaka roho. Akozala azo travailler na mutu apres alongwe. Anakuwa anatumika na mtu baadaye anatosha roho. Mais na oya David kungambo ya Daudi alongolaka esprit te. Ashitoshake roho. C'est ça différence. Ndio inakuya achanisho. Donc pona kotarisa ke Dieu kuonesha il y a eu un sacerdoce kulikuwa ukoani. Oyo bangolo bake esprit ezalaki kola bato esprit ekei. Kule walisema roho ilikuwa juu ya bantu. Abakokolo bandengo na sacerdoce wana. Muile ukoani baraza kusema vile. Mais na sacerdoce oyo tozana ngo sacerdoce il y a vie impérissable sacerdoce royal. Hii ukoani tunakuwa nayo ya ile ukoani ya milele.
Le Saint-Esprit est longwaka na kati ya mutu te parce que ce qui Saint-Esprit est Roho Mtakatifu haitokake mwa mtu. Kama Roho Mtakatifu inakuya, cela veut dire c'est un enfant de Dieu. ni kusema unakuya mtoto wa Mungu. Et c'est pourquoi totalisaka aussi Ndio kwa maana tunaoneshaka quand quelqu'un est un enfant de Dieu, kama mtu mtoto wa Mungu produire aussi le fruit digne de la repentance. atatoa matunda ile ya kitubio. Parce que le Saint-Esprit tangue soya, Juu wakati Roho Mtakatifu afin que manifester la nature propre de l'Esprit de Dieu. inakuyake ioneshe mwa mtu ile umbile ya mtoto wa Mungu. Nazotanga wana acte 13. Ni unasoma Matendo ya Mitume 13. Nazui à partir du verset 25. Mina anza kumustari ya 25. Et lorsque Jean achevait sa course, Wakati Yohana alisha mbio yake, il disait, anaanza kusema, qui pensez-vous que je sois? Munasema minakuya, asa minakuya ule, munamina shina ule. Nangalo beloko moko. Pona nini kasi Megana nkosala mwa étude. Anza kufikiria kitu kimoja. Pona nini Paul atunaki te ke de qui avez-vous été baptisé? Jua nini Paulo ashikuulize kwa nani kule mulibatiziwa? Pona atunaki de quel baptême avez-vous été baptisé? Jua nini auliza ni ubatizo kani ile mulipokea? Yelingana etikabo kaka. Inenikuya na poser assemblée question. Mina uliza mkutano. Frère. Bolaninga? Manifati. Ezani timwa question moko. Inakuya kama swali. Batuna te osaki baptisé na nani? Abaulia sema ulibatizwa na nani? Batuna ozalaki baptisé na baptême nini? Baulia sema ulibatizwa ubatizo kani? Ozola na frère? Amen. Maintenant étant ba frère à parole bo mekana nkutanga. Kama banduku ya neno. Wani question ezande bongo. Mwanze kusoma njua nini swali inakuya vile. Nazui verset 25. Et lorsque Jean achevait sa course, wakati Yohana akaisha mwendo yake. Wane saki parenthèse, ile yakuwa tu ni mkato. Il disait, qui pensez-vous que je sois? Anaanza kusema munaamini nakuya nani? Je ne suis pas le Christ. Mishina Kristo. Mais après moi, anasema kisha mimi vient celui de pied duquel inakuya ule kumiguu yake. Je ne suis pas digne de délier les souliers. Ule shina na uwezaji ya kuvunwa bilato yake. C'est à vous, hommes frères, ni kwenu mwe ndugu, enfants de la race d'Abraham, kwa mweba uzao ya Ibrahimu, et à vous qui craignez Dieu, na kwenye mwe mnaogopa Mungu, que cette parole de salut est adressée. ile neno ya wokovu inawaletea. Na komi na verset 27 ya acte 13. Minafika kumustari ya 27. Car les habitants de Jérusalem, kwani wakati wa Yerusalema, et leurs magistrats, na wa magistrat wao, l'ayant méconnu, ont accompli en les condamnant aba kumutambue Kristo na baritimiza kwa kumhukumu les paroles des prophètes qui se lisent chaque jour de sabbat. ile misemo ya nabii ile banasomaka kila sabato, et sans avoir aucun motif de les mettre à mort, bila kuwa ile hali ya kumweka kukifo, ils demandèrent à Pilate de le faire mourir. banalomba kwa Pilato amuue. Puis quand ils eurent accompli tout ce qui a été écrit de lui, kisha kutimiza ile inaandikwa juu yake, on l'ôta du bois bakamutosha kule et kumbao, on le mit dans un sépulcre. na bakamweka mukaburi. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Na Mungu alimufufula mauti. Dieu wana ressuscité des morts. Jésus-Christ appelle ça kombo na ye. Ule Mungu alimufufula mauti. Yesu alileta njina yake. Yoga place appelle ça kombo na ye. Let angalia faza alileta njia yake. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Asa minakuwa na uwezaji ya kuleta maisha yangu na kuikomboa tena. Donc le pouvoir de la reprendre c'est toujours j'ai. Ile uwezo ya kuikomboa inakuwa paka mimi. Donc le Dieu qui l'a ressuscité des morts c'est lui-même encore. Ule Mungu alimufufula mauti. Parce qu'il y a déjà fait sa réponse. Juu yeye peke alileta jibu. Et il a, na comme dans verset 31, Minafika et il a été vu
na balimuona pendant plusieurs jours kadira mashiku mingi de ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, kubale barenda naye kutoka Galilaya lesquels sont ces témoins devant le peuple. mbale kuna kuya washuhuda mbele ya taifa. Omoni tozaka ne sengo makasi. Mnaona tunakuwa na furaha kabisa. Parce que la religion que biso tozana yango. Juu ile dini tunakuwa na ushindi. Obalobi la religion pure et sans tache. Ile dini ya kuwa ya usafi. Mokonzi ya religion oyo aza vivant. Ule anakuwa mkubwa hii dini yetu anakuwa mzima. Azana bomo ya longa liwa. Anakuwa mzima alishinda mauti. Et la mort le connaît très bien. Na kifo kinamjua vizuri. Soki ya ordonné que moratika mutu. Kama yeye anasema kifo kiache mtu. Moratika ka mutu facilement. Na kifo kinachaka mtu kwa wepesi. Parce que la mort ayebi ke balonga ye na Jésus Christ. Na kifo kinajua sema alinishinda Yesu Kristo. Mais il y a des gens na kuna kwa watu oyo bazana ba religion banakuwa madini oyo efandi likolo ya immortel inaikuwa juu ya ule muntu ashakufa. Yo za ere wewe unakuwa wa heri parce que juu chef de l'église c'est Jésus Christ. Ule anakuwa mkubwa wa kanisa ni Yesu Kristo. Yende azali comme fondement. Yende anakuwa kama msingi. Oya simbi église. Ule anabamba kanisa. Yango za mutesengo makasi. Njoo kuna unakuwa mtu wa furaha. Ne basusu na bengine bazali na ba chef église na bango les hommes mortels. Wanakuwa bantu bakubwa makanisa yao bantu wenye kufa. La ba espérer na enlèvement te. Kule abashi espere kunyanyuliwa. D'ailleurs batala ka mutu na seba mona katali kolote. Banangara paka chini baonake juu. Les dos courbés. Banakuwa na mkongo ya kukunjama. Baza na charge elongwaka te. Banakuwa na buzito pa mkongo ila tokaki kama. Or en réalité, kwa ukweli, tango zoye pa Christ. Wakati unakuwa kwa Kristo. Parce que l'évangile c'est quoi? Injili inakuwa ni nini? L'évangile c'est Christ crucifié. Inakuwa ni Kristo mwenye kusulubishwa. Or Christ crucifié. Ule Kristo mwenye kusulubishwa. Tango yango ezo salema. Wakati nafanyika hiyo. Il faut en réalité la kisayo lieu du repos. Inabidi kwa ukweli akwambie fazi ya mapumziko. Ozola na malamu ha? Amen. Parce que biso nyonso tozaka na kata Jean. Si bote kwa ndani ya Yohana. Jour Christ crucifié azawa. Wakati Kristo mwenye kusulubishwa kwa. Biso nyonso tozaka na kata ya frère Jean. Si bote kwa ndani ya ndugu Yohana. Frère Jean de balakisa ye ville à refuge. Ni ndugu Yohana wanamwambia muja kufuchia mia. Balakisa ville à refuge na ye voici ta mère. Wanamwambia sema tazama mama yako. Parce que cette mère là c'est toute une ville. Ule mama anakuwa ni mji mkubwa. Voici ta mère. Tazama mama yako. Et puis ce qui ville ye biote. Kama ile vomisa kama itakutapika. Il faut pas ibisa ville. Inabidi waambie mji. Voici ton fils. Tazama mwana wako. Parce que la ville ce qui ye biote fait bwaga yo. Kama mji haikutambua itakutapika. Mais biso toza ere. Shit tunakuwa baheri. Parce que on nous a présenté notre ville. Jua tuonesha mji. Mais ni nezo présenter c'est l'évangile Christ crucifié. Ni injili Yesu mwenye kusulubishwa. Osola na malamu hein? Amen. Quand cet évangile ezoya. Wakati ile injili inakuja. Il faut la kisayo la terre ici qu'on faut pan. Inabidi kuambia udongo kule utaweza kusalia. Eza la mabele ya sete. Haina bulongo ya pabulongo. Terre moko celeste. Hai ni bulongo ya yango na yebisa ka batu soko tangi Jean 18. Joko na mbiaka bantu wakati okomona ke na pie évangile wana. Utangana kuchina qui est Christ crucifié. Inakuya Kristo. Il y avait 3 maris. Kuna kuya ba Maria 3. Bible za ndenge. Biblia inakuya mfano. Il y avait 3 maris na makolo ya Jésus. Chini ya Kristo. Parce que l'évangile arrêté ça na 3 maris na. Juu injili kwa Maria 3. Donc etalisaka 3 villes de refuge. Inaoneshaka miji 3 ya kufuchamia. Parce qu'il y a 3 villes de refuge côté ya coucher soleil. Kuna kuya miji 3 ya kufuchamia kule ku magharibi. Et 3 villes de refuge c'est ça côté ya lever soleil. Na miji 3 ya kufuchamia kule ku asubuhi. Mais biso tozana kata 3 villes de refuge à côté coucher soleil. Shie tunakuya miji 3 ya kufuchamia kule ku magharibi. Nyonso sana kata ya Marie. Yote yakopa mu Maria. Ozola na malamu ha? Amen. Nini ko présenter yo Christ crucifié. Nini takuonesha Kristo mwenye kusulubishwa. Vrai évangile fait alisa yo le pays. Injili ya kweli inabidi kuoneshe mji. Eko talisa yo Congo te. Haita kuonesha Congo. Ne tozo combattre pour bozwa indépendance à Congo. Una kombana nju parte ile indépendance mukini. C'est comme si évangile ngo yebisa kiyo ke Jean tala Congo. Betala Lubumbashi. Sasa vile injili nakwambia Yohana angalia Congo angalia Mateya mabe. Inakuwa injili. Ozomona motei. Unaangalia kule mhubiri. Atelemi na shero le qu'il prêche Jésus. Anashima mimbale. Azote ya makambo ya kolia ya mboga ya mabele. Eri ubiri Yesu Kristo anahubiri mambo ya kule pa bulongo. Mbeza eza soni makasi. Inakuwa ni aya kubwa. Or il faut savoir que japo nabidi tozana nzambe oyo azana ba impossibilité
azana ba possibilité illimitée. anakuwa na uwezaji aina na mwisho. Donc on limiter possibilité na yote. Hawezi kushimamisha ile uwezaji yake. Yeye moko alobaki. Yeye anasemaka. Angalia. Pierre, Petro azotuna anamuuliza. Likambu tamu Jesus zakoloba ke peme zanyo peme brevi. Anamuuliza mambo ile anamwambia sasa lisha nkondo. Na Jean 21. Lisha nkondo yangu. Souci neza comprendre pour Jean. Souci. Chaka ni wewe elewe kwa Yohana. Alobi Seigneur, elewe ni kokomela wewe. Bwana nini tamfikia mwingine huyo? Yoka Jésus Christ mtoba possibilité illimitée. Shika Yesu ula kwa mwezaji bila mwisho. Si je veux qu'il reste. Asa kama napenda abaki. Ti na suka yayo likamuni. Okay? Ti na bila kurudia. Avant ça la mutu pas vivre dans ce qui combien de temps? Yani hizi kufanya mtu aishi hata wakati vraiment. Oyibi kesakina bato vraiment na mabele babika omona 600 ans. Kuma tupatia barisha miaka 600. Miaka 500. Donc bazalika lokola biso kaka. Bazole pendunda. Bazakulia mamboka sasa. Bazolia lipa. Bazakulia mkate. A vivre vraiment 900. Anaishi miaka 77 ans. Non. Nous sommes au Taliamo. Mais biso vieillesse mene koma kaba 50. Unazeka miaka 50. Koanga na teke batu babika 900 ans vraiment boy. Azanga akotelema. Mtu anaisha miaka 900. Dieu Mungu la possibilité déjà illimitée. Anakuwa mwezaji bila mwisho. S'il veut que tu restes. Anapenda ubaki. Soka lingi muto o perdiro zala. Kanapenda Mungu aishi milele. Utikala. Mais asala kanyon selon sa volonté. Anafanyaka yote kulinganisha mapenzi yake. Ozola na wala? Amen. Il y a eu un bien-aimé. Kulikuwa mpenda moyo. Témoignage moko un bien-aimé. Inakuwa ushuhuda mpenda moyo. Na lera ba problème ba guerre. Wakati ya mavita. Ba bakangi bamu. Banababamu. Bazoba wa mususu. Bena uwa bengine. Au babomi mutakwe. Mutaranguka. Mene komi lera na bateli misio. Inafika wakati yake bamshamisha. Babeta. Banapita sasa so bimate. Masasha itoki. Bate krr. Ba. Eso bimate itoki. Batali masasi vimezali bakoti na matata na gaje. Banangara masila babeti eso bimate ya kele kawana. Aso papa pale. Batali titi batu boye balukela ka batu ba problem. Manda mtama masa wend. Tala. Zambe suka lobike. Liwaye kukanga yote. Kama Mungu anasema Mungu atakubamba. Hata eloko epesa ka liwaye telemiwana. Hata kile kitu litaka kifa shima pale. Eko kanga yote. Haitakubamba. La parole est plus solide que le ciel et la terre. La parole. C'est pourquoi simbango jalousement. Amen. Et cette parole, ils ont pèsé la terre. Ils ont pèsé réellement les lieux de repos. Et ils sont très jaloux na parole. Amen. Zala très jaloux na yango. Nazo continuer lecture, nazo nyina ngana lecture na ngaya. Naendelesha usomi. Makambo ezaka bien. Hii mama anapaka mzuri. Makambo nzambi. Mambo Mungu. Ezaka très bien. Inalaka vizuri kabisa. Nazo mwana dike na sali déjà 10 minutes. Hapa mimi naanza nafahamu dakika 10 vule. Tellement makambo bien ya nzambi. Inakuwa mambo mzuri ya Mungu. Tosoni toujours na acte 13. Tunaona paka matendo ya mitume 13. Parce que to tamboli d'abord. Ndio tuliatembea. Tozui verset 28. Tulibea mstari ya 28. Non a na 31. Minenda ku 31. Et il a été vu pendant plusieurs jours na arionekanisha kadira mashiku mingi de ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem. Kwa wale alitoka nabo Galilea kwenda kule Yerusalema. Lesquels sont ces témoins? Na bale wanakuwa bashuhuda bake devant les peuples. Mbele ya taifa. Na ebisiyo bazako témoigner ce qui est vrai. Abantu wanaanza kushuhudia ile kwa kweli. Christ est ressuscité. Kristo anafufuka. Ozola na mala? Amen. Talana di Paul nenga lobaki, il est apparu à 500 frères à la fois. Angala vile Paulo alisema alitokelea banduku 500 kwa mara. À la seconde. Non, azam munene nzambe. Anakuwa mkubwa Mungu. Il faut aimer Dieu. Inabidi kupenda Mungu. Yemoka lobaka que ce n'est pas vous qui m'ont choisi. Yeye anasema aina mwemo ni chakula. Mais yenda poni bino. Asa mimi ndiye ni chakula.
Verset 33. Dieu l'a accompli pour nous, Na Mungu leurs alitimiza enfants. kwetu. Batoto bake. Lorsqu'il a été suscité, Jésus, Wakati alimfufula Yesu Kristo. comme il est écrit dans le psaume 2, Vile inaandikiwa muzaburi ya pili. tu es mon fils, Unakuwa mwana wangu je t'ai engendré aujourd'hui. na kuzala leo. Au total, ça que dans notre évangile, Kule tunaoneshaka mu qui est injili. l'évangile du salut, Inakuwa injili ya wokovu. l'évangile de Christ, Inakuwa injili ya Kristo. Christ est né 2 fois. Yesu alizalika mara mbili. Il est né Alizaliwa sous la loi, chini ya sheria. Lolenge Maria Boti, c'est l'écriture. Mfano vile Maria alimuzala inakuwa Wangana kateke hapana ukatala. Marie aza mère de Jésus-Christ. Il faut le bakango. Hapana ukatala sana. Parce que Maria, c'est mama wa écrit. Yesu Kristo. Inakuwa ni andiko. Parce qu'il fallait botama, Ina abima aussi comme proche parent. ilifadhali azalike ndio atoke kama ndugu wa karibu. Ah. Parce que né d'une femme sous la loi. C'est ça. Anazalika kwa mwanamke chini Pour ya sheria. accomplir la loi. Ndio atimize inakuwa sheria. Ah. Mais à sa résurrection, Kwa kufufuka kwake c'est aussi la naissance. inakuwa tena kuzaliwa kwingine. Donc, tant que c'est quoi, Wakati anakuwa anafufuka c'est que abotamiri. inaonesha sema anazalika tena mara nyingine. Ozola na malam, Amen. yeka gate, Hapana paka peke na yake. biso aussi. Na sie peke yetu. Tobota baka toujours deux fois Na aussi. sie tunazalikaka mara mbili. Mama aboti biso. Mama alituzala. Ozola na malam, Amen. mais tangu pe oye dans la parole, Wakati unakaribia ndani ya neno obotami pe. unazalika tena mara nyingine. Ozola na malam. Amen. Ah. Lolenge moko Jésus-Christ ozana décor, biso pe tozana décor. Mwile mfano Yesu Kristo anakuwa na mili mbili na shida kuna mili Ndenge mbili. Paul alobi, si notre tente est détruite, Vile Paulo anasema cette kama tente est détruite, hii ema inaribishwa. nous avons une autre tente, Tunakuwa na ema ingine qui n'est pas de cette création. aina ya hii umbile. Tozo désiré tolata yango. Tunakuwa na hitaji tuivoile. Verset 34. Tunaenda ku 34. Mais qu'il est ressuscité des morts, Alimufufula katika wafu de telle sorte qu'il ne retourne plus à la corruption, mwile mfano asiwezi kurudia tena kule kukuoza, il en a parlé ainsi, na alisema hivi: je vous tiendrai fidèlement, oh, esa version mususu vraiment nazana na boko. Fidèlement les promesses sacrées faites à David, les grâces de David. asaminte mikaburia ile manema ya takatifu yenye ilimulaka Daudi. Donc, Paul a confirmé les biso Paulo anatuhakikishia par rapport à Isaïe 55, verset 3, kupitia Isaya 55 que quand cette alliance éternelle est soya, wakati ile agano ya milele na kuja, c'est que les bénédictions ont ezalaki na kati ya 6 ans. ni kusema ile mabaraka ilikuwa katika Oyo miaka biso 6. église tozozwa. Ile sie kanisa tunapokea, Kombo nango ezali les grâces faites à David. inakuya manema ile Mungu alimfansia Daudi. Maintenant, il faut natanga maintenant ces grâces avant Nasiris. Inabidi nisome ile manema kabla nikamalize. Parce que ces choses ne tozolo belango, Juu hivi vitu vyenu nabisemezea. toyebi ke mate kendaka musika par la grâce de Dieu. Tunajua sasa mahubiri ndaka mbali kupitia neema ya Et Bwana. puis besoin eza ebele na kati ya bana Nzambe. Na ile inakuya mahitaji inakuya mingi. Donc tant to travail kaboye, vile tunatumikaka to hivi. travail pona biso awate, Atutumikake paka sie hapa. to monaka aussi musika. Tunaonaka mbali. Par la grâce de Dieu pour te servir bango aussi la nourriture que bazana nango besoin. Kupitia neema ya Bwana inabidi tuwapatie chakula ile wanahitaji. Nazo ebisa yo que les gens souffrent. Nakwambia kwa ukweli bantu wanateseka. Mais souffrance wana nazolo bakiza souffrance que bazangi parole Ile véritable. mateso nakwambia inakuwa banakosa neno ya Yo za mwana esengo parce que zo parole ya solo. Unaona kwa mtoto wa furaha ndio anapokea neno. Je te dis vrai. Kweli. Batu bazo souffrir. Bantu banateseka. Soko yoki ba mateya batu bazo teya. Kama unashikia mahubiri ile bantu wanahubiri. Nazo biso ke batu bazo souffrir, les gens souffrent. Nakwambia sa bantu banateseka. Mokomona, Na utaona? c'est là-bas où les hommes considérés d'après le monde sika bakinande kokota. Njoo kule utaona vale bantu wanaheshimia bende kuingia. Donc oyo bango babengaka révérend. Ule wanataka sema mheshimiwa. Mais devant Nzambe Nzambe monene ti chakal. Kumbela Mungu anamasa nyama mwa hivi. Autriche, Mwana sa Autriche. Passeron Isaïe 13.
Kupitia Isaya 13. Dieu a rendu les hommes très rares. Mungu anafanya bantu banakuwa baonekane. Piazo sala ke moi banyama moko mike nde batelemaka na bashere baoteya makambo sans sens. Mungu anaacha banyama bayashimia mimbali bena ubiri mambo bila mfano. Mais yo za mwana esengo, je vous dis oza mwana esengo. Wewe unakuwa mtoto wa furaha na kuambia kwa kweli. Pozo yo ka la vraie parole. Tu unasikia neno ya kweli. Et surtout pour Jésus-Christ, c'est un chef église. Njoo Yesu anakuwa mkubwa wa kanisa. Poso za église abatu. Kama mkanisa ya muntu. Yo. Église abatu koma kana air moko. Makanisa ya bantu utafika wakati moja hivi. Wewe mutarubiki oiza evre nanga. Sasa hii kanisa ni yangu. Je nomme révoque. Mina le visionnaire n'est jamais révoqué par personne. Ule mwenye kwa naonyo amemfukushai kwa Mungu. Yeye moko le visionnaire. Mena kendaka de male malembi. Wena pole. Le bana vision. Sema mile onyo ikuje. Tubaloka le visionnaire. Mena fana ne malembi expliquer mais nyambie onyo ikuje. Yoga vision na fana ki jour moko na ndako. Sichana ikashi. Nazuni to bando sambela. Na shika mawazo ya tuanze komba. Yagona zebenga vision. Or la vision d'abord c'est la parole. Ili kwa onyo ni neno. Baibisaki Daniel. Banamwambia Daniel. Daniel, tu es bien aimé de Dieu. Daniel unakuya mpendo wa Mungu. Comprends la vision. Elewa onyo. 70 semaines ont été fixées pour ton peuple, pour ta ville sainte. C'est la parole, c'est ça la vision. Mais ce qui est visionnaire, c'est les gars à œuvre. Kolo œuvre. Donc, avant Jean Théa, Azaki na nous réfugier dans le désert jusqu'à ce que la parole ezalaki révélée par naye, des gens est sorti. C'est ça la vision. La parole est pesa mindaki. Parce que biso don di magate ke nzamba tindio apesi yo parole te. Okomona no vision na yo ndenge omoni vision sokolala ki tout ça boy boy. Mais vraie vision c'est la parole. Oza na parole te, oza trinitaire. Kama hauna neno unaamini wa Mungu watatu. Oyebi baptême véritable te. Au yo baptizo ya kweli. Au nom de Jésus-Christ. Ya mjina la Yesu Kristo. Parce que avant d'entrer dans la mer rouge, il faut y aller d'abord vrai agneau. Il faut soit baptême na vraie parole. N'est aussi baptême na branamisme au nom de Jésus-Christ. C'est ça au nom de Jésus-Christ. Ce qu'on dit dans branamisme, il faut nazo nsuko na mayo zo baptême au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il faut lire donc l'agneau véritable après yoko tanama. Ozona na malam? Amen. Ils ont été baptisés à Moïse. Mais avant ce baptême-là, bauti koliande agneau sans tache. On vérifie d'abord la parole. Mutazui baptême au nom de Jésus, mais si comme moi c'est ateyak. Baptême on a faut zongela, il faut baptiser. Il faut un zemo. Donc Mama Mokambi, mama pasteur. Moi signon soit théâtre. Yebaka tosa ka mobile nena ndaku te. Kotia tembete na zo bisa. Moi signon so mona za motei. Atosa ka mobile nanda. Asheshimi yake mume wake. To azwa kande place à mobile. Anabaka fashi ya mume. Parce que nzamba ebi moi si motei te. Moi si nzamba ebi motei. Mwanamke gani Mungu anawiraka. Ashina lobana ba Congo na ba mboka mabele. Mais na Bible Congo ate. États-Unis mu Bible ashina mbo. Yango baser boza bato esengo po bozo comprendre la parole. Ndumu badada mnakuwa bato. Boyebi bien position zamba pesa bino. Ndumu na ya ali ile Mungu botikala na position wana. Mukale mwile ali Mungu alikabuli. Kwa mwana mtalibi frère. Molimo mwasi na molimo mobali ezalaka te. Oh, roa mwanaume roa mwanamke kala kieko. Kasi mutalobaki nona il n'y a ni homme ni femme en Christ. Na tunaka mutumbo ngalibike. Obala asoshakoa. Atunga oh. Tusuru be musukuti asije musukuti. Tenga bite. Nazo tuna yo obala. Oshakoa.
Maintenant, obala en Christ ou bien libanda en Christ? Uliuoa ndani ya Kristo wala Qu'est-ce nje ya que Kristo? vous voulez? Nabala en Christ. Sawa. Utrouva qui moi aussi? Pata bibi. C'est que quand même yo obala en Christ, utrouve quand même en Christ moi aussi. Uliuoa ndani ya Kristo ukuta mwanamke ndani ya Donc Kristo. cela veut dire que Kusema dans la Christ peut moi ça zalaka, ndani ya obali pas zalaka bon. Exemple ça ni yo moko. Kionesho ni wewe. Yo moko d'abord, Wewe moke yo. kionesho. Donc prouver que non, nabala en Christ. Quand nabala vraiment moi aussi. Wasamiri uoa En ndani ya Kristo. Christ. Ndani ya Kristo. C'est que en Christ yo trouvé moi aussi. Asa ndani ya Kristo ukuta. C'est que en Christ moi aussi pas zalaka, obali pas zalaka. Dans- C'est qu'il faut comprendre le langage on a Galates 3. Inabidi ifo uelewe vizuri ile Galati 3. Tango balobi ni homme ni femme. Kama unasema hakuna mke, hakuna mume. Bazolo bana o etali le salut. Wanaonesha ile nangaria okovu. Le salut on est sauvé par grâce au moyen de la foi. Ile okovu tunaokula kwa neema kupitia imani. Et na tango balobi foi, Kama nangaria ezota la moisité, ezota la mobilité. aba oneshe mwanaume aoneshe mwanamke. Mais na boye, Kwa kuonekana oye na 1 Corinthiens 11, unakuwa il n'y a jamais eu homme sans femme, femme sans homme. Akalaki Toujours en Christ. bila mwanaume, mwanaume bila mwanamke. Ozola na malam, Amen. ekoyeba ko plaçango. Inabidi ujue Mais vizuri. batakuru de prier soko pesi nengwana lobi Bible zambela mini mibale. Muntu Et Roberta boye pepeti boye. Apesi réponse te. ukimpatia mtu angure prile ile Mais mbala moko alobi zambela mini kisu mibale. cha meno mbili. Donc c'est que il faut comprendre que Inabidi uelewe là où l'enseignement n'est pas respecté, pale mafundisho abaiheshimi. il faut savoir que Inabidi uyue la ville Jérusalem, ile muji Yerusalemu. la police 21, Mufunuo 21 clôture ya ville wana fondement nango eza ya no ya 12 apôtres. ile inakuya ishazunguka inakuwa Yango monitor respecta enseignement bapôtres. njoko tuenda kuheshimia ile mafundisho ya Donc pokota na kata ville wana tu dois traverser les apôtres. njoo ingie mule muji inabidi utambuke wa mitume. Tango balobi fondement ezali bapôtres, Kama nasema ile msingi na eliko lobateke ville eza na bakombo ya Pierre, aisema usema ile muji unakuwa manjina ba Petro, fondement Pierre, Jean, inakuwa Yohane, Tade, Tade, Jacques, te. Yakobo. Hapana. Pour nous comprendre rango, il faut songa na Matthieu 16. Luria Matayo 10. Tangu Jésus a posé une question, Wakati Yesu auliza ile swali Matayo 16. bino bolobi na zanani. Mwe mnasema niko nani? Pierre a songi sa réponse. Petro Qui anajibu. est le Christ, Unakuya Kristo. le fils de Dieu vivant. Unakuya mwana wa Mungu mzima. Arabi Simon, Pierre, fils de Jonas, Pierre. Asema Petro mwana wa Yona unakuwa. Arabi sur ces rocs. Pai mwamba. J'ai battu. Omoni rock wana. Ile mwamba. Nde yango kuna balobi yango le nom de 12 apôtres. Ndio kule wanasemezea jina ya mitume 12. Donc quand on dit le nom de 12 apôtres, c'est l'enseignement des apôtres. Kama wanasema jina ya mitume ni mafundisho ya mitume. Oyo bango batei. Ile bo bari ubiri. Yango nde Nzambe ye moko nde asali yango absolu. Nzambe ye. Mungu alefa inakuya juu. Donc enseignement na bango wana nyonso. Ile mafundisho ya hapo yote. Ye moko alobi, Yeye mwenyewe anasema, j'ai pris non seulement pour eux, pas seulement pour eux, nishibaombe paka bo benyewe. et pour ceux qui me croiront aussi à travers de leurs paroles. Bale bata nyamini kupitia neno yao. Hein? Pas na nzela ba parole ya frère Kiala te. Hapana kupitia njia ya neno ya Kiala. Leurs paroles ya ba Pierre, faut tanga bien ya ba Neno Pierre. yabo ya ba Petro. Il faut faire très attention. Ndio ke baange. Biso to kokani na Paul te. Shia tu atuna pamoja na Oh yo kokatela Paul azali lokola nga te. Sasa te. Paul Ezande wana. anamwambie Tika abaje. acha mizaa. Ezande wana te. Haina vile. Ozola na malamu ezande wana te. Haina vile. Ezande wana te. Haina vile. Poso Nzambe nde Mungu asala bango comme absolu enseignement. Anabafanya kama ile mafundisho C'est Dieu. ya kuenea ni Mungu. Ozola na malamu. Amen. C'est Dieu, ce n'est pas un homme. Ni Mungu haina muntu. Et puis il faut yeba ke Inabidi Paul alobi, Paulo j'ai asema. posé les fondements. Asa- Paul akebisa ngai. Paul Ngana kebisi Paul te. Yoka Paul azoyebisa ngai bike ki ala faites attention. Ena yambia kiala kebangi. Keba tango zotonga keba. Ke fanya keba. Est-ce que ngai vraiment na ebisi Paul ngai bike tala Paul keba. Mimi ngambia Ngala lobi yango te. Mais Paul ayebisi ngai. Paul anyambia mie. Ngai na tie mais yo Mimi shakweka. keba.
we keba ange. Si oyo akebisi wanza mukolo. Ula akebesha ange na kwa inabidi kumheshimia. Akebisi biso na Corinthiens 3. Ale tukebesha ange. Donc tozo poser en regardant. Sa tunayenga tunaangalia msingi. Lolenge bango batie. Tunaangalia vile bo baliweka msingi. Ozola na mala? Amen. Donc tokoyate wana le bien. Paul a dit moi aussi j'ai dit. Awezi kwa ça Paul alisema mimi nasema na mie. Oyebite tina nini Nzamba sala ki bango bongo. Au yue na mwile mfano Mungu anafanya. Frère biso tozui makambo yo shetu ba imam. Ba Paul, ba Pierre, ba lobeli déjà par la grâce de Dieu ndenge Moïse atamboli quand même. Vile ba Petro na ba Paulo baronesha vile Musa alitembe. Bango tango bazo travailler zalaika ka rouleau. Vile bo wanaanza kutumika ilikuwa pa kitabu ba rouleau. Rouleau kaka oyo. Ilikuwa ni mais yo zanango oyo ozape ayebisi yo bien que tangu Yesu asekwi wakati tafufuliwa azolobela grâce à David. Anisemezea neema ya Daudi. Si alakisi yo nzela. Anakwambia barabara. Hein? Amen. Ata Oxeltra beton yelelo. Oxeltra beton esalaka banzela. Nas Africains. Ila fa balabala na mais fois banga balivingiston. Na badie okao. Aongopi balivingiston badiego kao. Bango nde batrasa banzela liboso ya bamboko oyo. Bojo barionesha balabala ya mukini. Ozola na balamu ha? Amen. Batrasa ba premier nzela. Bojo baronesha manje ya kwanza. Ato ya minene. Atona kwa na respecter bango. Obeshimie. Lolenge moko popo bana kosala fusée. Namna moja moja kabla ufanye ile fusée. Archimède basalaka avant. Archimède walikuwa ba Newton. Ba Newton. Ozola na balamu ha? Amen. Eza ba Thomson. Ba Thomson. Donc mathématicien moko makasi. Ule alikuwa comment on dit Thomson? Wa nguvu sana kwa Thomson. Aliki makasi na trigonométrie. Bango nde wana à partir de l'Égypte. Pi 3,14 bima d'Égypte. Ula onesha sa pi inakuya ni 3. Bazaki ba grand mathématicien. Mathématique bima d'Égypte. Mathématique atokia ku Misri kule. Ba trigonométrie bima d'Égypte. Pour trigonométrie atokia. Ce sont des grands mathématiciens ba bima kawa. Ni bo ba mathématiciens ba ku atoka kule ngambo. Donc ba biloko na bango ba pi 14 pi 3,14. Eza utilisé pour mutu asali fusée na NASA akende na. Bana itumikiaka kule ule mtu anafanya fusée ndio fusée ipande yulu. Ozola na malamu hein? Amen. Ba étude apesanteur. Donc eza na bateau yoyo a travailler na ye kuna kwa bantu wale anatumika ye. Esili kaka ndenge Bible salaki ba pepi de loin. Akufi na ye ya tika pi et de 3,14. Akena ye. Wana na ba physique. Ozola na malamu hein? Amen. Ba père ba physique baza. Ba baba ya physique banaku yako. Oh baza. Alors tango zo ya potielo. Oko utiliser kaka ba base nyonso wana. Soko oratango esili. Wakati unakuwa kufanya kitu utautilize paka bile boba riacha kama jambo ko présenter eloko solo na science. Auteoneshaka kia kizuri musiansa. Dienda soumeta bango na banzela wana. C'est Dieu. Njwari ba weka mwili balabala. Lolenge moko pe na kata Biblia soumeta biso. Ata Biblia Mungu atuwe. C'est Dieu. Ni paka Mungu. Asali ba oyo bazala avant. Anafanya bale balakuya. Biso le tozana tingana za fier na zana te Timothée à Paul. Mie mina kwa kama Timothée wa Paulo. Tozana ti batite. Toka mama Tito. Zola na malamu ha? Amen. Alobi ke boye ona ibisaki Timothée imoko. Nilambiaka mbili moja. Alobi waneza Paul. Ngape na kotia ba diacre selon mes instructions. Jamais kosimba te. Mafundisho yangu. Ego simba te instruction ego simba te. Aitabamba. Nengo sawa na yo. Unakuwa pale wewe. Wana za koyebisa boko ya batata na ngai. Minazo ambia kati ya parole la foi. Moja ya yangu muimani. Iyo ndingo sawa. Sabile kupale wewe. Ozape Timothée ya Paul. Donc potia ba diagrao. Unakuwa Timothée. Potia selon mes instructions Paul. Automatique. Quand on a fait comme diacre hapo uteka paka. Soki kaka otie bango forme moko. Yo moko bana uzala reprocher. Sangu tu basimba. Hata kana beka. Yo moko kaka. Mfano yako wewe unataka kuchukumu. Olobiki na sala ba forme ngamo ona tia ba critère na nini. Asa miteka maji mfano yangu. Tu dois respecter yo ça. Tunaacha tunakuheshimia. Ochiepe. Unaweza. Metango kufanya yo moko na kwa. Wakati tukao mwenyewe kusantire eloko ekome manga mfer. Asa ite vya moto. Okoya kozongo se repentir. Utakuya kulomba buluma. Pona nini? Jani. Okotia selon les instructions de Paul. Utaweka kulinganisha maagizo ya Paulo. Iko zala kabo. Itapa vile.
Amen. Alors l'église oyo Kanisa hii éveillaka na makambo par rapport ndenge ba Paul ont enseigné. inakuwa inakesha kumambo vile ba Paulo walifundisha. Frère Jean Tangateye, Wakati ndiko Yohana alisema, alobi nous avons vu. asa shituriona. Ils ont vu quoi? Barona nini? La vie. Uzima. Vie. Uzima. Yoko mona vie? Osha wana uzima. Abi, nous avons vu la vie. Tuliona uzima. Nous avons touché la vie. Tuligusa uzima. La vie qui était dès le commencement. Ile uzima ilikuwa Nous tangu l'avons mwanzo. touché. Tuligusa. Voilà pourquoi nous vous l'annonçons. Ndio kama tunamitangaza. Et tous on a besoin que bozala un abisso. Tunapenda mukwe pamoja na si. Au moins tu n'apôtre. Unaangalia mfano. Bozana un apôtre. C'est ça. Unaangalia mfano il faut. Soko tuni po nini? Balobi po bango baza en communion avec Christ. Jubo wanakuya musia. C'est ça 1 Jean 1. Alors nous vous exhortons d'être en communion d'abord avec nous. Et oyo yazo bâtir musala. Lolenge tela na église ya Jérusalem ezaki na combien de ministres? Et ne pense pas que Nzamba asukaki kobenga ba ministres. Azaki continuer kobenga aussi kaka ba ministres. Ba Philippe nyonso basajouter un peu na kata ba ministère. Hein? Ba ministre. Est-ce que ba welana ki parce que ko welana kwa kufia qui sera chef? Ezalaika katang basaki na Saint-Esprit. Ilikuwa ni wakati hawakuwa Roho Mtakatifu. Hein? Tangu Jésus Christ alibiki azokendi. Wakati sasa mimi ndio mwoni babandi wabi alors qui sera chef entre nous? Mkubwa wetu. Nana kotikala na signature. Natabakia na ile kile chapa. Nana kotikala mukonzi église. Natabakia mkubwa wa kanisa. Nde Jésus Christ ayekotela bango wa alingaza la grand aza lokola mwana mukyo. Ndio Yesu amembasa ula apenda kuwa mkubwa kosa mtoto kidogo huyo. Discussion wana ba question wana. Ile mobishano ile. Tangu Saint-Esprit kita. Wakati Roho Mtakatifu anashuka. Etikala ko salati. Ayakuweka ukamwe. Ile kuna faut instruire biso. Ile kitu bidi. Ngana comprendre kaka esika bazo welana. Saint-Esprit zate. Ko raisonnete. Na elewa usafashi yote banafia. Ato boniforme bato. Roho Mtakatifu ina. Baza très sérieux. Atona bantu usa. Très considéré. Kochano te mette Saint-Esprit zate. Ushe bubishi apana Roho Mtakatifu pale. Po ba wela biloko wana qui sera chef, qui sera ceci avant que bazo Saint-Esprit. Tu arifiaga usanata kwa mkubwa wetu wa. Tangu Saint-Esprit ye bayeba ki ko respecter ba grâce. Balijua kuheshimia manema. Tena nous Pierre. Tazama azo koma mazo témoigner Paul. Anakwenda njika ena mshuhudia Paulo. Paul azalaki mwana devant Pierre. Paul alikuwa mtoto. Même na âge. Hata mumiaka. Mazo témoigner. Et on a mshuhudia. Albi c'est ce que Paul azo sala dans ses lettres. Où il parle des choses vraiment très difficiles. Azo reconnaître. Habiba personne mal affermi, bazo tordre sens, azolo bagona 2 Pierre 3. À partir du verset 14 là c'est nous sommes azo louer grâce. C'est comme ça bazala qui vina bango. Et la vraie église c'est ça. Na kanisa ya mzuri inakuwa ni vipi? Pona nini? Jua nini? Baibi que les rémunérateurs est vivant. Bana sasa ule mulipaji anakuwa mzima. Yemoko alobaka apesaka parabola. Yemu yarse arleta ile mfumbo. Soki mutasali si fête ou na fête ko la place liboso te. Asaka mtu akufanyia fête oshiko. Pokolo fête. Akopeso kaka place ya yo. Yata kupatia nafasi yako. Asante kwa. Ndio vile iko. Bon, tango yebike o babeki evre de Dieu ezana kolo fête nango. Hii wanaita kazi ya Mungu inakuwa na mkubwa yao. Yo kasi apesa parabola na pamba. Wanaza arleta ile mfumbo kule. Na ba 2018 2017 sala kasute. Asema ile mfumbo mwi 2018 haifai tena kintu. Esika oya yo. Kule fasi yako. Eko zala kaka ya yo. Fasi yako. Eko zala kaka ya yo. Itapa fasi yako. Et c'est pourquoi mwana nyonso nzamba yebi que l'élévation eyaka nde na mabolongo. La prière, retraite, eyaka na koloba loba te, mais koloba nde na Nzambe. Sema na Mungu.
wana nde edaka mutu ozwa place oyo ya yo. Ile ndio Wana. msaidiaka mtu apate fashi Quand tu yake. causes beaucoup avec Dieu, Wakati unasumbulia sana na Mungu. eza la sœur, Ikuwe dada, eza la frère, ikuwe ndugu. tango ozoluka intimité na Nzambe, Wakati utafuta uhusiano na Mungu. yenda kupresenter yo. Yeye ndio atakuonesha C'est Dieu. ni Mungu. Yenda kozwa kotie esika ezaka guerre makamba makasi te. Haikana mambo kumbana, mambo ya nguvu. Eloko ya yo eza ya yo o Nzamba Ile bongisi. kuyako inakuwa ni yako, ile Mungu alikutayarishia. Ekotikalaka ko changer jamais. Haitabadilika kamwe. La promesse de Dieu sur une personne, le Seigneur a la kango avant yoya. Ahadi ya Mungu juu ya mtu alisema tangu wewe. Avant même la fondation du monde. Kabla hata ulimwengu. Ayebi programme na yo. Anayua ile orodha. Donc exacte que tango yo tie ba paquet, o tie boye, nde changer ce qui forme. Dieu itabadilisha hali. Hapana. Oya yo. Ile yako. Ezaki déjà prévu des avant la fondation du monde. Ichungiwa tangu kabla ulimwengu kuja. Il faut ndimaka bongo. Inabidi uamini vile. Que le rémunérateur que toi tu sais Sasa ule est vivant. unatumikiaka mlipaji. Mofuti wana. Ule mlipaji. Aza solo. Anakuwa kweli. Afutaka musala ya mutu nyonso. Analipaka kazi ya mtu wote. Eloko nde eza wana ezaki foye bake. Ile kitu takuwa hapa ni wewe. Le Seigneur. Kwa Bwana. Ata yo lobi ke oboyi no kosambela. Ata unakatala kuomba. Oza soki wapi ozosala so makambo na yo bengami kosambela te ozochola makambo na losambo. Ata uko ni watu wafa mambo yako unakatala kwa maombi. Aza pe na salaire akopesa kaka yo. Unakuya mshahara ukaburia na. Akofute mutu tu. Ata mlipa mtu wote. Donc soki yo s'occuper na ete. Kama wewe au ye au mwangalie. Ako s'occuper na yo. Yeye atakuangalia. Ayo bia bima kama Nzambe na bino wana. Makama ako s'occuper na yo. Atakuchambua. Et puis webi Nzambe ko. Yenda mérite za la orgueil. Donc yenda za la fierté po azana nyonso. Amerite akwe na kiburi njoo anakuwa na vyote. Webi mutu alingaka te mutu amatali devant ye. Eza Nzambe. Ule mtu anapenda Mungu asipande mbele yake Mungu. Nzambe nenga Mungu ba vile analaka pale. Nzambe soka lobike oyoyo na tieli ye front ya diamant. Asa unga sula ya diamant. Amoni lolenge mutu olingi ko se faire suicider. Anaona sa Mungu unafaa kujifanya kama Mungu. Akozwa yo ti. Ti place encore misoti olobake réellement je reconnais que tu es dit. Atakufisha pa kuna sa abya kweli na reconnaître kwa Mungu. Elo ko Nzamba boya ka trouver que mutu azala orgueilleux. Ndio kile Mungu anakatalaka mtu akuwa na kiburi. Soko tali les diables. Ezekiel 28. Balobi ke l'orgueil etondaki nde na motema na ye. Asa ni ile kiburi lipanda ndani ya moyo wake. Ndaki ye emema ye na commerce na orgueil na yo wana emporter. Ndio ile mutuma afanye ile kiburi ndio amamutoshe pale. Mutu asa rivaliser. Anapenda anafia kupimana na Mungu. Non, biso to linga kokita. Nous les mots à genoux. Shi tunampendaga kwa magoti. Tolinga to se facer moko kwa kosala oya bongisi. Tunapenda kupotea yeye mwenyewe afanye ile. C'est très important. Nyonso total ici, tokotanga ngo même par la grâce de Dieu le vendredi. Yote tunaonesha tutasoma Somme 89 tokotala ngo le vendredi. Tutasoma Zaburi. Kotala ces grâces là. Mais toutes ces choses, tu dois comprendre que c'est le Seigneur qui a fortifié aussi davantage. Oye bake le Dieu que tu sers est vivant. Oya promettre l'ikolo na yo et que se réaliser certainement. Et à la lettre. Oibita Paul azote anatanga écriture moko permettre na Romain. Romain 9 verset 27. Romain 9 verset 27. Waroma sura ya 9 mstari ya 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nasoma mjina la Yesu Kristo. Ésaïe s'écrit aussi au sujet d'Israël. Isaya ngambo yake naye akalalamika njoo ya Israeli. Bonake na verset 28 directement pour Nathan. Minenda kumstari ya 28. Car le Seigneur kwani Bwana consommera et abrégera l'affaire avec justice. Le Seigneur fera une grande diminution sur la terre.
Yo tanga ngona version na permettre wana. Car, Verset 28. car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Ah, likambo nanga eza nini? Il exécutera pleinement et promptement ce qu'il a résolu. Donc muto le bagate ko makambo nzambe umelaka Mama Mungu nakawiyaka. ya satana izaka mbangu tete. Ya shetani alanga mbio mbio bongo. La parole court avec vitesse. Neno akimbiaka na mbio kabisa. Yondo somona mwezo umela mingi. Wonde unasema nakawia. Mais akokokisa promptement Ataitimiza et kwa pleinement. mbio, Donc, hein, na kwa utele. avec plénitude. Asa na utele. Étape nyonso esengeli Ya yo. yote na ya moko na moko ya kila mtu ekokokisama dans sa plénitude ce qu'il a résolu. kwa utele ile adia. Eza neloko ata moko takoki kobosana ezalaka te Hakuna kitu kitasauli. pleinement. Biote. Eloko nazali nango besoin ya Kwa mwana utele ile ndio pleinement. Donc na mobimba na yango. kwa utele. C'est pourquoi servir Dieu eza joyeux service. Ndio kumtumikia Mungu. C'est Satan quand elle à l'aise que au perdre eloko te. Wao sikia furasa mishipotesha kitu. Parce que oyo gagner leki oyo solo bo perdre. Ile unapata inaishinda Eza ile tana unasema rapport kupotesha. te. Haina tana ina pamoja. Osola na malamu ha? Amen. Oyo nzamba bongiseli yo. Ile Mungu alikutayarishia. Même esengo abongiseli biso. Na tele furaha Toko comparango te na souffrance présente. Jamais. hatuwezi kuilinganisha na Jamais. mateso ya wakati ya leo. Hapana. Mais il faut yebaki na kati na yo. Inabidi uwe ndani yako. Dieu exécutera pleinement. Sasa Mungu atatimiza kwa utele. Il n'y a rien oyo ekozanga kokokisama o nzamba bongisa à ton sujet. Hakuna kile Mungu atashinda kutimiza kile adia kwa upande wako. Mais Dieu veut que akuta yo toujours oza mabolongo. Mungu anapenda kukute paka mu maombi. Akuto toujours oza en retraite. Ta vie ezala en retraite. Ne balbi soyez sobre. Akute maisha yako paka mule mkujikokota. Mutu moko zala réservé na makambo mususu mais Nika se retiraka, c'est très important. Muntu eko na jizuiza mambo ingine. Ndoko comprendre makambo ebele. Juta elewa mambo ya mingi. Kosolola na bato koyeba makambo batu mingi. Kusumbura bantu. Ça c'est vrai. Mambo ya bantu sana. Soko fandeli kaka internet ko bana tongo okomona lolenge batu babundaki batu bakendaki boy. Okutala ba information mais na soto fandi sio. Utajua mambo yote. O bando be television masolo ya batu lelo. Kama tuneka basa wote shi. Oh situation mo bele kaki na Kinshasa batu bazaki na kata église ba kote bango batamboli bango boy. Jo hivi. Donc uzumona uzana ngo ebele. Unaiwa yote. Ko o consulter batu. C'est normal. Lolenge moko soko consulter zambe mingi. Mfano moja kama una okoza na information mingi dédiée. Utakuwa na ile ma information ya mingi ya livre. Nakwambia ukweli. Mais yangambo nzambe ndezali salutaire. Ya kukotea Mungu nje na kwa ya uokovu. Eza toute une bénédiction. Inakuwa ni baraka. C'est pela ko s'affectionner na ba chose d'en haut. Kwa na furaha kuanza kuambatana vile vitu vya juu. Eko fongolelo makambo ebele. Itakufungulia mambo ya mingi. O tenir ferme. Et surtout sepela na pureté. Penda kuya donc considérer la pureté. Angalia ule utakaso. Proa na yo arraché. Ikuwe kama chakula ile wafukuzia. Parce que Dieu utilise des vases purs dans la maison. Mungu anatumia ile vyombo vya usafi ndani ya nyumba. Que le Seigneur apambola richement. Bwana akubariki. Tokichimi tu na biso. Seigneur de grâce.